DJ Brigada. Mahsulotı toza. DJ Brigada. Номи проект DJ Brigada барои шумо, яъне ки ин проектда фақат ба хосити подписчикои ҳамин канал мешавад. Номошона меган ва дар кино номи ваё гирифта мешавад. Номи касе ки дар ин роли гирифта мешавад, якай подписчикои ҳамин канал. Брат, чукат да носай чи хапион, брат. А ти одамои наштос гавни мезанам. Акер да сес ё ти мана нашнас ебача. Маи мохи? Ебача маи ҷонгир магазинчи клоби. Иди нахуй позабура магазин набошам. Магазин да пури прасок фудум тирмам кардам охи брата. Ҷонгир магазинчи клоби хити, а? Паданала ту ман сматини прасок фурхта будӣ. А бача би ёгу мушки охи. Зиндаи ягу балод назада хурай сметини прасока. Ин ҳайати кескирам фурхтум тирмам кардам. Давай хай. Ой, Сагра, чера ма мешиносам? И пати ҳайвон мар я буда магазин бори прасо фурдода атрафиса будам. Анаки ягон бардошт мекунам инҷа. Братан, чугади? Надур як кайф носим каши, ҳамҷа зиқшнум охи, кайф носим гирифтам. Ман носкаш нестам, братчика. Охай носкаш неса, қалам пагам, надур бикашем охи, я дуд занем. Ай, ман туро шиносам. Ту ҷонгир магазинчии ку? Мара я бо шири прасо фурхта будӣ. А бача бе назанеш охи, ай клуб ай мам, ай клубум. Ай клубим а бача. Ай бача братчика охи. Кугазон чугади ҷонгир магазинчии? Ман туро мешиносам. کسافت یخمخ چی خیلی مرا شناختی ته البته را میشناسم تو میدونی که تو جهانگیر مگزین چی یک کلاب حیوان تو مرا باید نداری نگه اینجا قریب همش تو را میشناسم میمری وقتی که مگزین در کار کش که باری پرساگنو میفروختی یه روز ما مگزین شما شیر خریدم شیرش ترش بود بعد مرا اترایت کردنم شیرته انکت دیگه خیلی از چود میکنیم توتوای خوشروای Иди нахуй ты долбоёб кунде ти голубой. نه اوخی ما افغانستان دو سال خدمت کرد اگه مرسی Та он со хизмат ге onu goyan ты охи. Ай кунде охи ман немирсти кунде аге ман терем ши прасо ганы ме фурхтна. Кун харб ге охи кунде бдети. Это уже чересчур, братишка. Она кет, ёчи сахараки, а хавочи таки.